Kisah pohon taman yang kekeringan, dahulunya mimbar namun ditinggalkan. Menangis rela setiap si bayi, ditenangkan rasul lantas didakapi. Walau cinta umat tak rujung neraca, pasti cintanya lebih dari segalanya. Demi umat darah dan tangis mencurah, biarpun berabad lama terpisah. Kadang wajahnya gelisah, ribut melanda, bimbang umat dihentam azab sisa. Kadang gusar baginda, umat berlapar, namun rumahnya sering tak punya apa. Mengajarkan azab cinta hingga mati lahir, turut merasakan cinta dijanjikan syurga dan bersamanya. Kadang wajahnya gelisah, ribut melanda, bimbang umat dihentam azab siksa. Kadang gusar baginda, umat berlapar, namun rumahnya sering tak punya apa. Walau tiga hujung nyawanya, resah memikirkan umatnya. Kerana sebegitu hebat cintanya, layakkah ku jadi umatnya? Layakkah aku kan bersamanya?
Kisah sebuah gunung bernama Uhud, didaki Rasul dan 3 pengikut. Bergegar Uhud, lantera rindu, ditenteram Rasul menenangkan rindu. Alkisah di perkebunan, merintisi unta, dibebani kerja, sedikit makanannya, dikucuk kaki Rasul yang mulia, dibelai Rasul, keluhan unta didengar. Hebatnya manifestasi cinta Allah, tiada pohon, batu dan pergunungan yang dilalui baginda tak
Kisah di perkebunan menghidupi unta, ku berbagi kerja sedikit makanannya, untuk kucup kaki Rasul yang mulia. Ku belai Rasul, keluhan unta didengar, hebatnya manifestasi cinta Allah. Tiada pohon, batu dan pergunungan yang dilalui baginda tanpa salah, kerana dia sebaik cinta. Dia hadir menyajarkan mazhab cinta, hingga makhluk lain turut merasa, hanya kerana cinta pada baginda dijanjikan syurga dan bersamanya, hingga Uhud dijanji syurga. Rasul turut mencintainya. Kisah pohon tamak yang kekeringan, dahulu jamin namun ditinggalkan, menangis rina si bayi, ditenangkan Rasul lantas didekati. Walau cinta umat taruh di neraca, pasti cintanya lebih dari segalanya. Demi umat darah dan tangis mencurah, biarpun berabad lama gelisah, kadang wajahnya gelisah, ribut melanda, bimbang umat dihentam asap sisa. Kadang gusar baginda umat berlapar, namun rumahnya sering tak punya apa. Mengajarkan mazhab cinta, hingga makhluk lain turut merasa, kerana cinta baginda dijanjikan syurga dan bersamanya. Kadang wajahnya gelisah, ribut melanda, bimbang umat dihentam asap siksa. Kadang gusar baginda umat berlapar, namun rumahnya sering tak punya apa. Walau di hujung nyawanya, resah memikirkan umatnya. Tiada sebegitu hebat cintanya, layakkah ku jadi umatnya? Layakkah aku kan bersamanya? Kisah sebuah gunung bernama Uhud, didaki Rasul dan 3 pengikut, bergegar Uhud.
Kisah sebuah gunung bernama Uhud, didaki Rasul dan 3 pengikut. Bergegar Uhud, lantera rindu, ditenteram Rasul menenangkan rindu. Alkisah di perkebunan, merintisi unta, dibebani kerja, sedikit makanannya, dikucuk kaki Rasul yang mulia, dibelai Rasul, keluhan unta didengar. Hebatnya manifestasi cinta Allah, tiada Alright, am I here? pergunungan yang dilalui baginda tanpa salah, kerana dia sebaik cinta. Dia hadir menyajarkan. Alright, am I clear? Yes, sister. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, the Almighty. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello and good evening I bid to everyone. Welcome to Dakwah Digital, Opportunity or Disaster. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. I am Siti Asma Fatihah binti Ismail, your moderator for our event today. Before we begin, let us sing it together for the national anthem, IIUN song, and Asma ul Husna. Raja pasti cinta. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتكم العفو رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام
المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Let's lead the way, lighten the future, share the wisdom to the spirit of Islam. Revelation and reason shall excel, shall prevail. Merging faith and knowledge, we, the Khalifa, we will fulfill the amanah. Together we make the world a better place. Forever expand the culture of Iqra. IUN is to realize the meaning of Ramadan al-Arabi. Together we make the world a better place. Forever expand the culture of Iqra.
Now, I would like to invite Brother Muhammad Hafiz to recite the dua. Please welcome. Am I audible? Yes, brother. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So first, let us recite Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Ya Fa'al lima yurid. Oh Allah, we express our gratitude to you for allowing us to attend this event on this auspicious day. Oh Allah, we ask you for the safety of our religion and the welfare of our body. Oh Allah, Lord of the implementing authority, make the deaths that we have gone through, starting with your mercy, continue with your blessing and righteous guidance, and that with the forgiveness. Make the days that we have gone through spent in your obedience, adorn us with the adornment of the righteous, and clothe us with the ornament of the pious in spreading good behavior, lowering the wing of humility, beauty of conduct, advancing towards excellence, avoiding condemnation, being gracious to the undeserving, speaking true through bitter. Ya Allah, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Allah, Ya Farij al-Ham, Ya Kashif al-Gham, Ya Mali Abdihi Yaghfir wa Yarham. Oh Allah, show us guidance and adjust our path and ways to achieve happiness and glory. Let us listen to people who like the good things. Let us avoid doing the bad and evil things. Oh Allah, bless our life in this gathering and prevent us from harm and unfortunate events. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Thank you, Brother Muhammad Hafiz. Baiklah, kata orang tak kenal maka tak cinta. Maka oleh itu, tanpa sebelum kita menyelami dengan lebih mendalam topik kita pada hari ini, marilah kita mengenali serba sedikit latar belakang penceramah kita pada hari ini. Beliau mempunyai pengalaman yang sangat luas, memiliki ijazah sarjana muda undang-undang. Bukan itu sahaja, beliau juga sebenarnya bekas pelajar UIA dan merupakan pengerusi PKPIN Pusat. Itulah dia penceramah kita, Brother Ahmad Farhan bin Rosdi. Saudara dan saudari sekalian, pada era globalisasi kita hari ini, tidak dapat dinafikan lagi, media masalah salah satu medium dakwah yang mendapat tempat di mata kita semua. Tidak dinafikan kehebatannya, kelajuannya dan kemudahannya. Namun begitu, yakinkah kita ia adalah satu manfaat, bukannya mudarat? Kerana kita perlu beringat, air yang tenang jangan disangka tiada buaya. Boleh jadi itulah musuh dalam selimut, gunting dalam lipatan. Jadi, untuk merungkai segala keraguan, eloklah kalau saya mempersilakan penceramah kita pada hari ini, Brother Farhan Rosdi, untuk berkongsi pengalaman, pandangan dan pengetahuan beliau. This floor is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you to the Mrs. Moderator, Sister Siti Asma. Can I share my screen, committee? Boleh ke? So, boleh saya share screen ke? Host. Sekejap ya, sebenarnya Brother Farhan kena dijadikan host sekejap. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the introduction, Mrs. Moderator. Today,
first of all, I would like to say an apology for the late of to start this meeting. So this meeting shall be conducted in Malay or in English? Anyone? Moderator? Both can, brother. Okay, thank you. First and foremost, I am be honored to be back, even though it's not in campus, but to be back with the IUMCFS student, because I'm the former Center for Foundation Study students during my foundation age in 2014 and 2016. So I cannot share my screen. Anyone from technical team can assist me on this matter? Hello. Okay lah, tak ada screen pun tak apalah. Basically, I prepared my slide for this night event, but maybe the technical problem, or anyone can meet me as a co-host. The host is Sister Nur Farzana Sumayah Rushdie. Boleh jadikan saya host tak untuk saya share screen? Hello. Sure, brother. We are working on it. Once we have done, we will notify you back. Okay. So I don't want to waste my time. So basically, we talk about giving. Basically, is not. I'm not an expert in this matter, but I could. My presentation or my sharing tonight is based on my. Basically, it's based on my own experience. Being a student activism and involved in many acts of diplomacy, many acts of advocacy as a student leaders and also as a youth. So basically, let me start our discussion with give a good connotation or good question regarding, okay, thank you. Regarding today's topic, which is dakwah, digital opportunity or disaster. This is a question that need to be addressed by me, not necessarily me, but all the participants. So basically, okay. Basically, it's very open-ended question, but I don't want to give an answer whether it's an opportunity or a disaster. So my presentation is giving an option for all of you to make your own consideration or justification or your own view on digital dakwah. Basically, this is a very interesting topic and very the issue that had been addressed by I could say one of the prominent Muslim NGOs in the world today, World Assembly of Muslim Youth, WAMI, that had been established in early 60s. They are working very what we call very passionate about the literacy or the dakwah digital literacy among the youth. So I will start my presentation or my sharing tonight with giving a big question that COVID-19, whether it is a great reset or not. So as we all know that this is not the first time we are facing the human civilization facing pandemic. We have before Spanish flu, we have before Black Death, we had before smallpox. There are all type of pandemic or pandemic that has been imposed, that has been faced by human civilization. But COVID-19 has give a biggest chance for human civilization to change. So why it is a variable for change to human civilization? Because as
as argued by Farid Zakaria. Farid Zakaria is a journalist in Washington Post. An editor in Washington Post. He argued in his book 10 Lessons from Post-Pandemic World. There are 10 lessons. Ada 10 pengajaran yang disebut oleh Farid Zakaria dalam buku beliau. 10 Lessons from Post-Pandemic World. This is a very prominent book discussing about post-pandemic world. Basically, it's not discuss about how the COVID has changed. Basically, this book not discuss about what people do during COVID, but this book discuss about what people learn, what people or human civilization should learn from COVID. So there are 10 big lessons, and this book will be my important premise on discussing this topic. In lesson 5 of the book, Farid Zakaria argued that the most significant difference between COVID-19 and other pandemic is the life will be in digital. We have Spanish flu before, we have a smallpox before, and we have another type of pandemic before, as I mentioned before, blood death, etc. But COVID-19 have give a huge impact to human civilization, because today we have technology, we have digital platform that has give another support in other part and another harm to human civilization. Semua dah tengok multiverse ke? Apa tu? Boleh interrupt masa saya punya discussion. Semua dah tengok ni ke? Doctor Strange multiverse. Ada yang tengok ke? Ada yang tak tengok lagi ke? Saya seorang ni yang tengok. Belum. Oh, korang berkurung dalam UIA kan? Jadi multiverse is a part of the bagaimana kaedah yang paling mudah untuk saya tak naklah sebut spoiler sebab ada yang tak tengok lagi kan. Bagaimana kaedah yang paling mudah bagi menunjukkan kesan digital life kepada ketamadunan manusia. So COVID-19 also give a huge impact in the media rules during COVID-19. Media has been an essential, I could say, profession, as essential wasilah or a sector that have support human during pandemic. For example, in the early part of pandemic, all of us sit in front of the television to know the daily update regarding the case of COVID-19. Ini benda yang kadang-kadang kita tak realize. The instrument that have been played by the media, that has been played by the media during COVID-19. So it's open for the discussion of global governance, human rights, values, and future of media, entertainment, and sport. Tanpa COVID-19, kita tidak akan mempunyai kaedah untuk belajar secara online. Adik-adik adalah insan yang beruntung dapat merupakan antara generasi yang bertuah belajar secara online. Bertuah sebab orang lain tak belajar. Dan the great reset of COVID-19 also need great leaders to help leaders to make a comeback after COVID. So COVID give us the leaders that can help the humankind to wake up from the COVID disaster. Sebab itulah kita lihat berapa ramai pemimpin dunia mula memanfaatkan media, social media. Saya nak cerita, adik-adik lebih beruntung daripada saya. Saya masuk CFS, masa itu Instagram baru ada. Saya antara orang yang agak lewat menggunakan Instagram. Setahun sampai Instagram ada. Saya masuk universiti, WhatsApp baru ada. Tapi tak secara ekstensif. Boleh hantar mesej je, tak boleh hantar gambar, tak boleh hantar benda lain, boleh mesej je.
dan bermulanya era smartphone. Saya ingat the first smartphone yang saya ada adalah Oppo. Itu pun second hand. The first and saya improve pada iPhone 5S. Itu first my own smartphone yang baru saya belajar bagaimana digital era ini telah mengubah kedudukan manusia. Daripada bercakap menggunakan suara, kita boleh melihat muka. Dulu Skype je ada kaitan perkara ini, tapi dengan kehadiran instrument, another digital instrument had assist the people to use that digital instrument to make a change. Next is regarding global risk. Ini perkara yang penting untuk kita sebut juga. There are 5 global risks that should be known by our generation. The biggest risk is social cohesion, ataupun disebut sebagai kohesi sosial, ataupun pemahaman, the understanding of the people about their society. For example, Malaysia. We need to understand that this country is a diversity society, multi-racial, multi-ethnic, multi-religion, multi-political idealism, and also multi-belief, and that how this nation should be developed. This is the current situation we are facing now. And another hurdle or resistance to this risk is for the emergence of social media. We see today that there are a lot of the fake news, post-truth event has been debated during social media. Sometimes nothing is essential to be viral had been viral. Merosakkan lagu raya, kurta menggantikan baju Melayu. This is among the issues that has been facing by our society. They are in the delusion of identity. Another thing, mental health. I will discuss after this. The impact of social media to the mental health, livelihood crisis, climate action failure. And this is how the young people from Sweden, Greta Thunberg, has used the social media to send a message. You know about the Friday for Future movement. I will discuss after this regarding a book that wrote all of these things during or after, before or after COVID-19. The extreme weather is the same situation that yang berlaku disebabkan climate action failure. So we are in the unprecedented moment. A global risk is defined as uncertain event or condition that, if it occurs, can cause significant negative impact for several countries or industries within next 10 years. You may refer this issue on global risk report that being published every year by World Economic Forum in their website. So this is the important thing that must be bad as a Muslim. We believe heavily in hope. Muslim itu diciptakan untuk percaya kepada harapan. Sebab itulah there is an author from Brazil named Paulo Freire. He wrote a book entitled The Pedagogy of Hope, Pendidikan Harapan. He said that if the human keep belief in hope, selagi mana manusia itu percaya kepada harapan, bukan perkataan harapan tapi harapan, mereka akan memperoleh manfaat daripada harapan. Sebab itulah dalam Al-Quran kita diajar in the verse of surah Ar-Ra'd tu, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahu min dunihi min wal. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah apa yang ada pada satu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki untuk menimpakan kepada satu kaum bala bencana disebabkan kesalahan mereka sendiri, maka tiada sesiapa pun yang dapat menolak atau menahan apa yang ditetapkan. Dan tidak ada sesiapa pun yang dapat menolong dan melindungi mereka selain daripada Allah. This is the instrument of hope education in Islam. Boleh saya simpulkan begitu. Bagaimana Allah menyeru manusia agar percaya kepada harapan. Sebab itulah dakwah digital ini adalah sebuah wahana ataupun wasilah yang mendidik kita untuk membenihkan harapan-harapan di kalangan manusia. Bagaimana? Sebab itulah digital activism itu penting. What's mean by digital activism is you use the digital instrument to spread the truth, first one, to share a good value among society, and to use the digital platform as a new method of giving back to the people. This is among the thing that want to be addressed by our organization, National Union of Malaysian Muslim Students, during the post era. That's why we are we are very focused on developing a youth that have digital activism capabilities. So this is the book that discuss a lot about the hashtag power. New power. I quote directly from the book. For all power organization, we need to move into the power world beyond the occasional initiative or stunt. There are four fundamental issues: strategy, legitimacy, control, and commitment to consider as they set out to take the turn. Power is shifting as never before, so new power is addressing a vital issue for our time: how to make the voice and choice of all, not just a few, count for something. In this book, the authors had giving several illustrations regarding the new power that use the social media. Specifically, they use the hashtag to change the world. They use the hashtag, the act of advocacy that can educate the people to concern about an issue. What is the issue? I will share with you. The first issue, the first example that being used by the author in this book is Me Too movement. Me Too movement is a movement started by a lady that fight for the right of children and the right of women regarding sexual abuse. And this movement started from, if I'm not mistaken, MySpace or Friendster. Zaman saya ada MySpace, zaman saya ada Friendster. Tak ada Facebook lagi. They started the movement using but what is most important, they started the movement, they started the campaign with social media platform, digital platform. This is the first one. The second one is not Sadio Mane or not Michael Caine in Everton, but the campaign named Black Lives Matter. This is a campaign regarding there is an incident in US where the black man, we call is a bad or negative connotation in the West regarding black people, where the black man has been treated unjust by the society, and there is several moments, but I think the most important occasion when one black individual has been beaten by the white people police, and
this campaign started by social media and has involved the footballer, the many people, and before the EPL match start, they will show some symbolic act. Mereka duduk berlutut, bagi orang yang kulit putih, yang kulit hitam akan berdiri. Itu benda-benda yang menarik, tapi yang paling penting adalah menggunakan social media. Kita nak kata bahawa masyarakat barat telah menggunakan social media untuk menyebarkan mesej-mesej kemanusiaan yang menyeru ke arah kebaikan dan sebagainya. But we are having another problem here. There are also a liar in the West. Siapa kenal yang tai hitam ni? Ada yang kenal This is Donald Trump, the president before Joe Biden. He is a person that telah dilabel sebagai orang yang menipu sebanyak 300 kali dalam sehari. Kerja dia menipu je. Sebab itulah, when the Trump take over the government in United States of America, some authors, some journalists start to use the term post-truth world. What I mean by post-truth world is the world that we need to see after the truth. Maybe the truth is not the truth. Saya pun pening. Maybe the truth is not the truth. Kemungkinan kebenaran itu bukannya kebenaran yang benar. This is another connotation where we are facing in a very difficult world. Because of what? Because of digital platform, Facebook, Twitter, macam-macam benda. Because everything is good in social media. Maybe it's not good in front of me, but maybe it's good in front of you. This is what we call a simple explanation about post-truth era. And another scholars, and this is a scholar's view, Professor Dr. Ziauddin Zada is very close to us. He defined current world today is post-normal time, which involve complexity, conflict, and contradiction. This era is very complex. We cannot know what is the biggest problem today. It describes the complexity of our age now. We are in the post-normal world. The post-normal world also been described with contradiction. The contradiction between the evil and the evil, the contradiction between the good, and the contradiction between the good and the evil. Biasa kontradik ni antara jahat dan baik. Sekarang ni baik sama baik, jahat sesama jahat. Complexity, contradiction. Allah, lupa satu lagi. Saya lupa nantilah kita. Tapi ditandai dengan pelbagai perkara yang memberikan banyak senario pada masa hadapan. Lagi-lagi, Prof. Zia also impose on the role of digital platform on this issue. Perkara ini berlaku disebabkan kepesatan ekonomi, kepesatan pengaruh media sosial yang begitu mempengaruhi pemikiran manusia. Jika dulu orang baca buku, sekarang mereka baca buku. Jika dulu mereka dengar burung berkicau, sekarang mereka dengar Twitter berkicau. Itu antara contoh contradiction dan konflik yang ada dalam dunia kita hari. So after kita sediakan semua tadi, this is I quote from my friend academic work regarding the problem of using social media for Islamic propagation activities, Islamic dakwah activities. Salah. Yang pertama, addiction and wasting time. Ini memang orang semua tahu lah. Kadang-kadang kita tak sedar, kita scroll WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok semua tu, makan masa sejam 2 jam. Ini perkara yang sangat membimbangkan apabila kita menggunakan social media ni sebagai medium dakwah.
Yang kedua, lack of authenticity. The emergence of Ustaz viral, Ustaz Facebook, Ustaz Twitter, sekarang ni ada Ustaz TikTok pula. All of you have seen this because this is your generation. Ada yang sampai question benda-benda yang membabitkan akidah dan sebagainya. Ini benda-benda yang kita bimbang. Dan tetapi di satu yang baiknya meminta para ilmuwan untuk juga menggunakan social media. Ini perkara yang bagus. Yang ketiga, physical and mental health hazard. Pandangan saya tidak disandarkan, tidak disokong oleh, ini pandangan peribadi, tidak disokong oleh apa-apa dapatan kajian saintifik dan sebagainya. Punca kepada masalah kesihatan mental adalah disebabkan kita tidak cukup tidur. Sekarang tak cukup tidur disebabkan gangguan social media. Kedut kalut, main social media dan sebagainya. Pelatur ke, red alert ke, dikira platform media sosial sebab dia melibatkan interaction among the society, melibatkan interaksi sosial lah. Dia juga game online ni juga dikira sebahagian daripada social media. Dan saya nampak social media telah menyebabkan manusia tidak cukup tidur, dan apabila manusia tidak cukup tidur menyebabkan berlakunya kes-kes kesihatan mental dan sebagainya. Yang terakhir adalah lack of ikhlas. Ini adalah masalah terbesar menggunakan social media ni. Dulu orang dakwah diam-diam, tapi sekarang ni semua benda kena cerita. NGO pun sepaksa sebut amal bakti mereka dekat social media for the purpose of nak beritahu penderma bahawa aku dah sumbang duit yang kau sumbang kepada aku, kepada orang yang sepatutnya. This is among the problem that have been facing by the Muslim da'i to propagate Islam using social media. Okay, that is the evil part. That is the bad part. This is a good part. And as a pro social media for dakwah, there are more basically prospect or good part of digital platform. First, awareness building. Like I mentioned before regarding Me Too, Friday for Future, that being used by Greta Thunberg to advocate for climate issue. Social media is a very powerful weapon for awareness building. This is our own experience. Move the issue of black flag, white flag, siswa minta 5, siswa jaga siswa, rakyat jaga rakyat. This is among the social movement that PKPM involved behind. Black, white, black flag, a good connotation is for the sake of democracy. White flag, a good connotation is asking the rich people to help the need people. Siswa minta 5, very clear, is about how the student demand for a good situation of this country. Fourth is siswa jaga siswa when there is a disaster regarding COVID management that has been that have been faced by the student. We work together on siswa jaga siswa campaign. And also another one is apa tadi? Lupa dah saya. Tak apalah, 4 tu. It take about 2 or 30 minutes to 15 minutes to build the awareness about the issue. This is good of social media. Next is easiness of practicing Islamic propagation activities. Sekarang ni nak dengar penceramah Amerika Syarikat, if you want to hear someone for Islamic scholars speaking on Islam, for example, Umar Sulaiman, siapa lagi Islamic scholars ni Amerika Syarikat, Umar Sulaiman ataupun any one of them in US, we have Mukhtar Ashanqiti, we have
No'man Ali Khan, whatsoever. We don't need to go to US. We just open and type in the YouTube, and this is good for us. The third one is facing challenges of new age. We will educate ourselves to facing the challenge on having social media for the purpose of dakwah. Sometimes we don't have enough data. Kadang-kadang line tak clear, duit tak cukup nak beli data dan sebagainya. This is among the new challenge, the new tribulation, the new mehnah for da'i in using social media. Facing propaganda against Islam, I think all of us remember Israel Koyak campaign. PKPM also among the movement that support this campaign, where the Malaysian cyber troopers, basically is necessary people, being volunteered cyber troopers to come back and to counter the narrative being played by the Zionist Israel during Israel Koyak campaign, Israel Koyak movement. Muslim unity and networking. During the COVID, we learned a lot about this, and we benefit a lot. We benefit a lot from this premise, where PKPM and me personally have built more networking by using social media with the Muslim among the world. We know people from India, from Africa, from this region by using the social media, Facebook, whatsoever. Saving time and money, like I mentioned before, we just go and open YouTube to heard someone lectures regarding Islam in US. In the past, we need to book a ticket, to wait in the airport, to travel in the flight. That will consume among 12 to 15 hours to being there. Next one, information, education, persuasion. Last, the eighth one is digital leadership. The emergence of the digital leadership, or someone that have follow that can by a lot of people. Sekarang ni ramai yang artis-artis yang da'i-da'i yang mempunyai pengikut yang ramai melalui media sosial. Establishing online Islamic media that is being done by a lot of the journalists in the basically in the Arab world, in the Middle East, and also in Turkey. Removing Islamophobia. Why? When Islam had adapted to the technology, it showed that Muslims are aware about the perkembangan zaman. So the message of Islamophobia can be removed with the Muslim know that we need to encounter this issue. And the lastly is globalization of truth. We do believe that Islamic message is a truth message. So by using social media, it is a big prospect for the Islamic message to be spread throughout the world, across the world. And we are spreading not the post-truth message, but we are spreading the most supreme truth message by using social media. And this is among the example that I mentioned before. That's that and for my presentation, I only using 40 minutes. So that's all from me. I open for any question regarding this matter. Thank you, Mr. Moderator. I pass back to you, Mrs. Moderator. Thank you. Before that, I could conclude that social media, either it dakwah opportunity or is a threat. I can illustrate it in a simple example. You have the knife to cut the onion. Social media is like a knife. You can use it to cut an onion for cooking,
or you can use the knife to kill someone. So you choose it. Either you want to cut onion and make a good dishes and you can eat, or you can use the social media as a weapon to kill someone. So that's all from me. Thank you. I pass back the floor to Mrs. Moderator. Thank you everyone. Assalamualaikum. Okay, terima kasih Brother Farhan untuk perkongsian yang saya kira sudah cukup hebat, menarik, jelas dan terperinci, dan saya sangat setuju bahawasanya media sosial ni membuang banyak masa lah. Asalnya nak tengok sejam jadi 3 jam sebelum tidur tu. Memang kita akan kekurangan tidur lah akibat media sosial. Saya yakin bukan saya sahaja tetapi kita semua pastinya mendapat banyak manfaat dan perkara yang baru hari ini. Jadi sekarang jangan ke mana-mana, kita berehat sebentar selama 2 minit sebelum kita kembali dengan sesi question and answer. In the meantime, saya amat mengalu-alukan sebarang soalan daripada para penonton. Ada soalan ke? Alkisah pohon taman yang kekeringan, dahulunya mimbar namun ditinggalkan, menangis rela si bayi ditenangkan rasulan pasti dakapi, walau cinta Okay. pasti cintanya lebih dari segalanya, demi umat darah dan tangis mencurah, biarpun berabad lama terpisah, kadang wajahnya gelisah, ribut melanda, bimbang umat dihentam asap sisa, kadang gusar baginda umat berlapar, namun rumahnya sering tak punya apa. Ibu mengajarkan mazhab cinta hingga maaf. Okay, baiklah, kita kembali semula dalam sesi question and answer. Okay, Brother Farhan, kita ada satu soalan yang saya anggap agak mencabar ya. Okay, soalan ini berkenaan dengan rancangan dalam menyatukan agama Islam dan Kristian sebagai satu agama dunia yang sekarang kalau kita boleh katakan
sedang tersebarlah meluas di social media, iaitu mereka gelarkan sebagai Krislam. Jadi kita punya pelajar-pelajar UIA nakkan orang kata penjelasan ataupun pendapat dan daripada Brother Farhan tentang cara kita nak mengatasi dan juga apa kita sebagai umat Islam ni perlu bertindak berkenaan dengan orang kata agenda Krislam ini. Payah soalan ni. Habis saya pertama Imam Malik kata tak semua soalan kita boleh jawab. Tapi saya cuba bagi, this is not necessarily the answer. I rather taking this session as a discussion session kan. Ya, kita pun aware berkaitan dengan Islam punya isu yang memang bawa di Nigeria. Adik-adik, sahabat-sahabat kena tengok latar negara Nigeria tu sendiri. Nigeria ni sebuah negara walaupun dia majoriti Islam tapi dia bukan sebahagian daripada OIC sebab there is very little antara Islam dan Kristian dekat dengan Nigeria tu, population dia kan. So apabila dibawa agenda Islam, ya kita tidak nafikan ada 3 agama samawi ataupun agama yang the sources is same ataupun divine religion yang telah dibawa daripada kitab, iaitu dan 3 agama yang disebut dalam Quran, iaitu Islam, Yahudi dan juga Kristian. Apabila bercakap soal Kristian hari ini, saya suka untuk bawa adik-adik dalam satu diskurs buku. Saya harap PKPM ataupun rakan-rakan di SCC. Saya dulu FSCC, jadi saya tahu SCC ni apa. Dulu pun CFS Festival ni mula zaman kita orang. Dulu kita ada SMAC dan juga Rafes. Jadi kita gabungkan jadi CFS Festival. Telah sikit berkaitan SCC ni dan CFS Festival. Dalam buku Islam Secularism, the first 3 part of Islam Secularism itu, sebelum dia ditulis oleh Syed Naqib Al-Atas, buku Islam Secularism ni. The first 3 part, dia tak cerita soal Islam and secularism. Dia cerita soal the corruption of the corruption ataupun apa ayat bahasa Melayunya, pemalsuan ataupun kerosakan is very harsh words. Salah faham Christianity. Dia menyatakan Kristian yang ada pada hari ini, korupsi itu rasuah, corruption ni kerosakan ataupun ada benda yang tidak elok pada suatu nilai Kristian itu telah dirosakkan oleh penganut-penganutnya sendiri. Kristian yang ada pada hari ini bukannya Kristian yang dibawa oleh Nabi Isa. Ini antara premis argument asal saya nakal atas dalam Islam Secularism berkaitan agama Islam dan berkaitan agama Kristian. Sebab itulah kenapa Kristian ini bermasalah, disebabkan wujudnya elemen sekularisasi, elemen pemisahan antara agama dan urusan dunia ataupun tahrirud dunia bi unsuriddin, pembebasan urusan keduniaan daripada agama. Ini tafsiran Syed Naqib Al-Atas yang begitu keras menyatakan apabila berlakunya pemisahan antara agama dengan urusan dunia, ia adalah sesuatu yang tidak sepatutnya berlaku. Tapi ada juga sekolah-sekolah lain. Di alam Melayu kita ada Cak Nur ataupun Khalid Majid yang juga menulis soal yang sama. Dan sekarang ini kita ada dalam konteks politik, kita ada Rashid Ghanushi yang menulis soal separation of masjid from the deen. Mengasingkan masjid ataupun urusan agama. Perkataan digunakan oleh Ghanushi itu agak lebih lunak. Agama itu diisbatkan ataupun disandarkan kepada masjid. Jadi bila bercakap soal Kris Islam, kita kena jelas. Kristian yang ada pada hari ini, adik-adik boleh buat discussion. Islam Secularism ada dalam bahasa Melayu. Islam dan sekularisasi, Islam dan sekularism lah, yang diterjemahkan oleh Dr. Khalif Muammar, bekas pensyarah Istaq dalam bahasa Melayu. Bukan diterjemahkan, dia tidak panggil istilah terjemah, dia alih bahasa.
ditulis semula, boleh saya katakan dalam bahasa Melayu. Kristian yang ada sekarang ini is not the true Christian. Ya. Yang pertama, contoh dalam perbahasan fuqaha soal perkahwinan antara orang Islam dengan kitabiat ataupun perempuan ahli kitab. Antara sebab perkahwinan Islam dan orang Kristian yang tak dibenarkan sekarang adalah tidak dibenarkan pada masa kini adalah dah tak ada kitabiat. Kitabiat ni maknanya orang yang memang melaksanakan tanggungjawab Nasrani sebagaimana asal Nasrani itu, asal agama Kristian itu. Jadi ini perkara-perkara yang harus kita teliti. Kris Islam pada pandangan saya adalah sebuah ajaran yang bertentangan sekali dengan Islam. Dia akan wujud elemen pluralism ataupun penyamarataan antara agama. Kita tidak boleh menafikan bahawa Islam adalah agama yang lebih tinggi daripada yang lain. Kepercayaan kita sebagai orang Islam, kita kena percaya bahawa agama Islam itu lebih tinggi daripada yang lain. Jadi perkara-perkara ini yang kita kena fahami. Ya, saya tak nafikan bukan saja krisis Islam yang kita bincang di TikTok ni. Orang Facebook, TikTok, ada lagi benda-benda lain, atheism, tak percaya Tuhan. Tapi yakinlah, sebelum saya tutup jawapan ni, keyakinan kita pada agama Islam ini, ada dua orang scholars. Satu Stephen Hawking yang telah meninggal, seorang physician yang tak percaya Tuhan. Orang mengatakannya atheist. Tapi dalam argument mudah atheist ataupun fizik ni, tidak akan bermulanya sesuatu tanpa sesuatu. Ini argument mereka menafikan ketuhanan. Tetapi the counter argument kepada ini adalah sesuatu itu harus bermula. Ada benda yang tidak harus bermula. Itu antara another argument. Dan Hawking dalam buku beliau secara tidak langsung ada satu tulisan, saya lupa the specific quote yang ditulis oleh Hawking itu, mengakui kewujudan Tuhan. Dia ni tak percaya Tuhan. Stephen Hawking physician ni sangat anti, boleh dikatakan atheist. Sangat mempercayai science beyond the God, beyond the religion. Itu yang pertama. Argument kedua daripada, saya sebut argument orientalis sebab nak menyatakan orientalis pun pada saat akhirnya dia juga mengakui kewujudan Tuhan dan kewujudan agama itu pentinglah kehidupan. Harvey Cox, dia menulis The Secular City. Dan dia antara seorang teologi barat yang menulis soal the revival of values, kebangkitan semula value. Dia memberi contoh Korea Selatan. Orang Korea Selatan, adik-adik yang minat K-pop ni kan, Korea Selatan tak ada agama sebelum ni. Tetapi berkembangnya Islam di Korea, berkembangnya Kristen di Korea sebab masyarakatnya mencari suatu cara hidup yang berlandaskan nilai. Mereka tak ada nilai. Shinto banyak di Jepun. Taoism juga banyak di China. Confucius juga banyak di China. Tapi Korea ini adalah negara yang paling, bila wujudnya kedatangan Islam, kedatangan Kristian, ialah Kristian walaupun kerap, dia ada elemen agama yang masih terpelihara. Dan ada sebahagiannya memang korup lah. Islam ini masih terpelihara. Sebab kita adanya ulama, walaupun ada orang yang merendahkan hukum, akan ada orang lain yang mempertahankan hukum dan sebagainya. Apabila Harvey Cox menulis The Revival of Values, dia memberi kesimpulan bahawa the creature atau humankind perlu kepada values. Values, what is values? Perlu kepada a good values. Good value, nilai yang baik. Dan nilai yang baik itu sebenarnya ada pada Islam. Contohnya nilai yang paling tinggi dalam Islam, kalau ikut perbahasan, adalah al-adlu, nilai yang tertinggi. Dan sebab itulah dalam perbahasan, saya bukan pakar pembandingan agama, tapi berdasarkan pembacaan saya, Kris Islam itu tidak ada basis dalam agama Islam. Dia jelas sekali wujud unsur pluralism agama yang cukup bahaya. Sebuah pemikiran baru menyamakan semua agama adalah sama. Tidak sama di sisi Islam, semua agama itu Islam adalah yang tertinggi. Ini doktrin yang kita kena pegang. Sebab Islam itu
bukan sahaja sebuah agama, tapi adalah sebuah sistem yang menjaga kehidupan manusia. Tidak ada agama yang bicara soal perkahwinan. Yang memang ada agama lain sebut juga perkahwinan, tapi adakah agama yang bicara soal muamalat, bicara soal jual beli, bicara soal macam mana nak menguruskan negara, nak menguruskan harta, nak menguruskan masyarakat. Itu tidak ada dalam agama lain. Dan Islam adalah agama yang membawa nilai sejagat yang boleh diterima oleh setiap umat manusia. Itulah jawapan saya. Mungkin tak menjawab sangat soalan. Okay, terima kasih Brother Farhan untuk jawapan bagi soalan yang pertama. Satu jawapan yang sangat padat dan betul saya tidak nafikan bahawasanya memang agama Islam merupakan satu agama orang kata yang paling menyeluruh dan memiliki segala-galanya, dan boleh dikatakan agama lain tu kebanyakan perkara yang mereka ambil kadang-kadang mereka ambil daripada sumber kita. Okey, jadi kita beralih ke soalan yang kedua, iaitu ada seorang pelajar bertanyakan, manakah yang lebih utama, berdakwah kepada orang Islam atau orang bukan Islam? Kerana kita tahu bahawasanya bila kita berdakwah kepada orang yang bukan Islam, which is di mana kita dia orang kata masuk ke agama kita, itu adalah satu orang kata ganjaran pahala yang besar lah bagi orang yang berdakwah kepada dia. Ataupun kita berdakwah dengan rakan-rakan kita yang kita tahu ada kekhilafan yang pernah melakukan kesalahan. Jadi student ni dia nak lebih detail, maksudnya lebih faham lah yang mana satu sebenarnya yang kita perlu priority kan. Yang pertama, berdakwah kepada ahli keluarga dulu. Itu prioriti utama. Kalau ikut sunnah Nabi Muhammad SAW, Nabi dakwah isteri dia dulu, di kalangan keluarga anak-anak baik. Tapi dalam konteks ni, dakwah orang Islam ataupun orang Islam, setiap daripada kita ni da'i kullukum, setiap daripada kita ni da'i, bukan ra'i. Ini yang pendakwah. Di seruan kebaikan ni tak kira kepada orang Islam, zakat Islam. Cuma tugas kita adalah menyeru ke arah kebaikan. Hidayah itu milik Tuhan. Innakala tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya kau la tahdi, tidak memberi hidayah kepada orang yang kamu sayang, tapi Tuhanlah yang membuat segala sesuatu. Jadi pada saya ringkasnya, dalam keadaan sekarang, mungkin tuntutan untuk berdakwah kepada bukan Muslim itu sudah menjadi tuntutan fardu kifayah. Sekiranya dah ada satu grup yang buat dakwah mengislamkan. Yang saya faham dalam konteks dakwah ni adalah menyeru ke arah kebaikan. Jadi sekiranya sudah ada satu kelompok yang melaksanakan fardu kifayah itu, jadi kita lebih aula untuk memberikan dakwah di kalangan masyarakat kita. Itu pandangan kita lah. Terima kasih. Okay, am I clear? Yes, you are clear. Okay, I'm so sorry. Okay, jadi soalan yang seterusnya. Okay, jadi macam kita tahu, kebanyakan yang berdakwah di luar sana adalah orang yang mempunyai orang kata title lah. Boleh kata ustaz, ustazah, guru-guru, influencer. Jadi dekat sini kita nak pergi melihat kepada skop kita sebagai manusia biasa ataupun kepada kami yang melihat YouTube ini pada hari ini sebagai seorang pelajar. Macam mana itu dakwah yang perlu disebarkan, cara berdakwah ataupun aspek-aspek dan tajuk dakwah itu. Kalau kita tahu mungkin bagi orang, okay, seorang pelajar ni mungkin dia ada limited untuk dia punya kapasiti ilmu yang dia miliki. Jadi sejauh manakah seorang pelajar itu boleh berdakwah ataupun untuk memberikan peluang kepada seorang pelajar itu berdakwah? Saya jawab dengan mudah. If you want to go fast, you do it alone. But if you want to go further, you do it together. Jadi dalam konteks ini di CFS tu ada pelbagai platform. Saya bagi dalam konteks CFS. Artinya memang kerja perseorangan ini penat dan sebagainya.
kita ada organisasi, kita ada jamaah, kita ada movement yang kita manfaatkan. Jadi saya seru ini pun program ni pun diadakan secara bersama kan oleh PKPIM, oleh SCC, oleh apa lagi pembina dan sebagainya. Ini adalah sebahagian daripada organisasi Jamaatul Minal Muslimin, jamaah ataupun kumpulan-kumpulan daripada orang Islam yang menyeru ke arah kebaikan. Jadi bagi saya, jangan rasa kita buat seorang-seorang. Kita buat secara bersama-sama. InsyaAllah Tuhan bantu kita. Terima kasih. Okey, terima kasih Brother Farhan. Saya rasa ini adalah soalan yang terakhir, iaitu berkenaan dengan, kita tahu digital dakwah ni adalah satu, orang kata memang betul, tidak dinafikan sumber medium yang sangat orang kata mudah, cepat untuk kita berdakwah. Cuma kita tahu ada perkara yang kita perlu berjaga untuk mengelakkan daripada fitnah. Seperti yang telah dinyatakan dalam slide Brother Farhan itu sendiri berkaitan dengan keikhlasan. Jadi pelajar ni dia bertanyakan tentang, boleh tak Ustaz entertain us about what we can do and what we cannot do in digital dakwah. Mungkin dari segi perkongsian, apakah aspek perkongsian yang perlu dijaga, begitu. Yang pertama, qaulan layyinan, gunakan perkataan yang lembut. Dan ya, yang lembut ni mudah difahami dan mudah apa? Tu kan soalannya kan, kaedah mudah kan Asma Apa soalannya? Ya Ustaz, dia macam perkara yang kita orang kata boleh buat untuk berdakwah ni, untuk mengelakkan perkara macam fitnah ke, syiah ke, gitu. Yang pertama, menggunakan kaedah yang lembut. Kadang-kadang orang yang kerap deviant teaching pun guna cara yang lembut kan. Yang kedua adalah memperdalamkan ilmu dan bahan bacaan. Yang ketiga adalah tidak semua kita kena jaga diri kita. Itu penting. Kita tak nak orang yang menyeru ke arah kebaikan ni dijadikan apa? Dijadikan bahan. Contohnya dia ajak orang pergi sembahyang tapi dia tak sembahyang. Dia simple step. Yang pertama, mulakan dengan diri kita dulu. Dalam elemen-elemen ataupun kaedah-kaedah membuat kebaikan ni. Jadi sebab kadang-kadang kita tak nak dijadikan bahan fitnah pula. Sebab uslub dakwah ni pelbagai. Ada yang menegur dengan hati, mulut dan tangan. Tapi kita yang paling besar lah, jangan lihat dakwah itu suruh semayang, suruh buat ke tidak. Dia ada banyak kaedah, ada menulis, ada menggunakan platform dan sebagainya. Kaedah kita menyantuni orang itu yang paling penting. Jadi persiapan sebagai seorang da'i adalah mempersiapkan diri dia dulu sebelum, tapi dalam masa yang sama mempersiapkan diri dia yang pertama, dan dalam masa yang sama berusaha untuk bersama-sama mempersiapkan orang lain. Ini disebut oleh Syekh Mustafa Masyhur, islah nafsak wa da'u ghairak. Memperbaiki diri kamu dan juga menyeru orang lain. Sebab apabila kita membaiki diri kita seru orang lain, kita akan ada dalam hati kita ni, kita nak seru orang, kita pun kena memperbaiki diri kita. Terima kasih. Okey, terima kasih Brother Farhan untuk jawapan untuk soalan terakhir kita tadi. Jadi maka tamatlah sesi question and answer kita. Okey, tapi sebelum kita menutup tirai majlis kita pada hari ini, saya kira walaupun sudah cukup kenangku dalam doamu, tapi apa salahnya kalau kita kenangkan, kita letakkan kenangan kita ini di dalam gambar. Maka saya persilakan ceramah kita dan semua penonton serta sesiapa saja yang berada di Zoom ini untuk membuka kamera.
Moderator tak balik lagi Dah balik dah Brother Farhan. Ni kita buat hiasan dekat bilik. Ada lagi nak buka ke? Type je nak tanya soalan tu. Saya cuba jawab. Okay, ambil gambar dulu Okay, 1, 2. Okay. Okay, terima kasih semua. Okay, saya kira Brother Fadil ada soalan tambahan ya. Nak type ke nak? Okay, saya persilakan Brother Fadil. Alright. Alright, Assalamualaikum Brother Farhan. Saya ada satu soalan yang mana disebabkan kami baru melonjak ke alam universiti, which is dan dah nak dekat setahun dah duduk dekat SFS ni. Jadi walaupun baru nak setahun, tapi ada beberapa titik point yang dah mula berlaku. Contohnya macam kita dilahirkan dalam latar belakang yang berbeza. Jadi kita semua merasakan satu perkara yang tak sama bagi setiap orang. Jadi ada satu soalan ni dia tak serius tapi dia macam curious. So ada orang bertanya tentang Islam ataupun dia bukan nak berdebat, tapi bila kita huraikan satu perkara ataupun satu soalan yang dia tanya, dia seolah-olah macam nak berdebat. And then jawapan yang dia bagi tu nak buatkan kita marah. Patut tak kita berdebat dengan dia ataupun kita just terangkan apa yang patut dan kita belah? Ini macam pengalaman je ni. Mungkin ada pengalaman ke Brother Farhan. Yang pertama, UIA ni unik. Kalau Brother Fadil refer to the atmosphere ataupun iklim UIA. Tak semua yang datang di UIA ni budak sekolah agama, kan? Tak semua yang datang di UIA ni orang yang pakai kopiah, ada yang tak semua yang pakai tudung labuh, ada yang masuk UIA ni terpaksa pakai tudung. Dia bagaimana kaedah tu kita menangani perkara ni. Yang pertama, memahami nusus Al-Quran. Kadang-kadang banyak nusus Al-Quran, tapi saya suka guna qaulan layyinan. Qaulan layyinan ni berkatalah dengan lembut. Lembut tu bukan sekadar pada tutur kata, tapi pada perbuatan. Berlembut sebaik mungkin. Kalau Al-Qardawi tu menulis satu makalah beliau, satu buku, saya lupa bukunya. Orang Islam ni diarahkan atau dibolehkan untuk marah pada beberapa perkara sahaja, beberapa keadaan. Yang paling penting adalah ketika menjatuhkan hukum. Menjatuhkan hukum tak boleh lah. Bukanlah marah, dia bukan istilah marah, dia tegas. Dia tak boleh lah. Kita jatuhkan hukum main-main ni. Tapi dalam mengenai perkara tu, tugas kita sebagai da'i adalah menyampaikan risalah. Ni orang lupa. Sebab itu Hasan Hudaibi menyebut, kita da'i bukannya penghukum, nahnu da'i wal qudha. Tugas kita adalah menyampaikan risalah. Jadi sama ada menerima ataupun tidak, itu adalah tugas Allah Ta'ala, tugas beliau sendiri. Kadang-kadang mungkin dengan kaedah kita tak sampai. Nabi SAW berdakwah 23 tahun.
13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah. Tak semua orang terima suruhan Nabi. Jadi itulah kaedah terbaik. Tugas kita menyampaikan sahaja risalah. Sebab itu Nabi itu dipanggil Ar-Rasul. Orang yang menyampaikan risalah. Dia bukannya orang yang menukarkan. Dia bukannya bukan Al-Huda. Bukannya orang yang memberi petunjuk. Dia hanya menyampaikan risalah. Jadi tugas kita, yang paling penting kita jangan emosional. Kita kena sabar lah banyak sikit. Kita ajak orang buat baik ni kena sabar banyak sikit kan. Lebih lagi kita kena take into consideration kalau belajar maqasid syariah tu, objektif syariah tu, dia ada nususnya, ada muazanatnya, dan barulah boleh masuk pada luar-kat. Kita dah ada nusus, kita dah ada nas, sebab apa hang kena buat baik ni, Quran suruh buat baik. Lepas tu kita kena timbang, dia ni sesuai ke tak kita nak seru kan. Terakhir kita tengok keadaan wakil, kita tengok keadaan. Kita seru dalam keadaan dia tengah marah, dia tengah kelang kabut pergi kelas, kau ni tak pakai tudung pergi kelas. Dah lah dia tu bangun lewat tu pergi kelas lambat tu tudung sarung. Lagi dah marah kan. Jadi benda-benda tu yang kita kena timbangkan dalam membuat apa-apa teguran. Tapi yang paling penting adalah kita ni orang yang menyampaikan risalah, bukannya orang yang memberi orang tu salah atau tidak. Terima kasih. Alright, terima kasih. Okay, terima kasih Brother Farhan untuk jawapan bagi soalan Brother Fadil yang orang kata special punya soalan ya. Saya sangat setuju dengan apa yang Brother Farhan kata berkenaan dengan orang kata kita cakap dengan lemah lembut. Sebab benda ni bukan sahaja orang kata hanya dalam Islam ya, tapi saya selalu baca quotes English. Ada satu quotes yang menarik perhatian saya berkenaan dengan lemah lembut ni, iaitu berkaitan dengan parenting, which is quotes dia berbunyi strict parent form rebel children. Jadi saya tak dapat nafikan adalah lemah lembut ni memang satu cara dakwah yang sangat penting dan sangat efektif lah. Dan berkaitan dengan emotion itu tadi juga, saya sangat suka untuk berkongsi juga satu quotes English. Maknanya kata Islam ni bukan saja orang Islam je guna. Memang kita punya cara ni orang kata di serata dunia lah pakai. Which is no matter what situation, don't let your emotion overpower your intelligence. Itu berkaitan dengan soalan itu tadi yang saya boleh kongsikan serba sedikit. Okay, baiklah. Akhir kata peringatan manja kepada semua penonton. Jangan lupa untuk mengisi kehadiran pada hari ini for your star points to be rewarded. Don't forget also to follow IG CFS Festival and join all our program. Dengan rendah hati, saya ucapkan jutaan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan buat semua yang bersama-sama saya pada malam yang penuh barakah ini. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama, terima kasih Brother Farhan. Terima kasih, Bapak. Merintisi unta dibebani kerja, sedikit makanannya dikucuk kaki Rasul yang mulia, dibelai Rasul keluhan unta didengar. Hebatnya manifestasi cinta Allah, tiada pohon batu dan pergunungan yang dilalui baginda tanpa salah, kerana dia sebaik cinta. Dia hadir menyajarkan mazhab cinta.
Sa